인류의 문명은 물에서 시작되었습니다. 생존의 기본 조건이자 진화의 원동력이 되어준 물. мэдээж усгүй болвол тэрсэн мө амьд өрөвдөж зэмд амьдрах нөхцөл бол ямар ч нөхцөл бол тийм учраас биднес миний хувьд бол усыг бол чандна эрдэнэ гэж дээдэлдэг. 폭발적인 인구 증가와 과도한 개발. 이로 인한 지구 온난화와 기후 변화로 점점 물이 사라지고 있습니다. 인류의 미래가 물에 달려 있다고 해도 과언이 아닌 시대. 문명이 발전하면서 인류는 물을 영원히 다스릴 수 있을 거라고 자만을 했죠. 그러나 지금 그 물이 고갈되어 가고 있습니다. 물을 지배하는 자가 세상을 지배하는 시대가 도래했습니다. 물을 마시지 못해서 죽어가고 있는 생명들이 있습니다. 그럼 이런 생명들까지 죽지 않고 살아갈 수 있게 해주는 기술의 발전이 필요하거든요. 20세기 석유가 블랙골드였다면 물은 21세기 블루골드. 물에 관한 새로운 이야기가 지금 시작됩니다. 인도 델리의 한 빈민가. 최근 몇 년 사이 이곳의 우기는 점점 줄어들고 있습니다. 게다가 정부의 열악한 물 관리로 인해 도시 전체가 심각한 물 부족 현상을 겪고 있죠. 허술한 파이프로 인해 새는 물이 전체 식수의 30% 이상. 하지만 파이프를 교체할 예산은 턱없이 부족한 상황입니다. 자구책으로 델리 정부는 수돗물을 공급하기 위해 물트럭을 동원하고 있습니다. 델리 남쪽 1200가구가 사는 자이 힌드 마을. 비비 파티마는 매일 플라스틱 물통 2개를 들고 물트럭으로 향합니다. 최근 물트럭이 늘어나 조금 숨통이 트였죠. और सबसे पहले पानी का ये समस्या है। पहले 2014 से पहले 4 टैंकर आया करते थे बस्ती में। पहले लोग एक टैंकर में लोगों का बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाते थे। हम बहुत ज़्यादा जो है टैंकर के ऊपर से गिर जाते थे, हाथ पैर टूट जाते थे। तो हम लोग बैठ के 16 घर मिल के उसका बाद में हमने एमएलए के पास गया, हर एक संडे को मीटिंग किया। फिर उसके बाद 8 टैंकर कर दिया। 주민들은 스스로 물을 더 공급받기 위해 투쟁을 했고 성과를 거뒀습니다. 그런데 문제는 각 가정에 할당된 물을 직접 가져가야 한다는 점이었죠. और सबसे बड़ी बात ये है जो जिसका घर में कोई जेंट्स ना हो वो पानी लाए तो कैसे लाए। अब इतने बड़े बर्तन तो उठा नहीं सकते हैं, तो लोग किसी का रिक्शा है तो रिक्शा में 2 बंदा पकड़ के उठा लेता है, और ना तो लोग बम्बू से जो है कंधे में करके उठा के लाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग जब बुजुर्ग है वो कैसे उठा के लाएगा। अगर किसी को उठाने के लिए बोलता है तो 100-150 रुपये भी मांगता है, कोई फ्री में तो ढोके ला के नहीं देगा। 빈민가에 할당된 물은 양이 풍족하지 않아서 아껴서 사용해야 하죠. जी इसमें देखिए बर्तन, कपड़े, नहाना, खाना जो भी कोई है सारी चीज़ इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इस पानी का बचाव भी लोग बहुत करते हैं। इस बस्ती में ये खूबी है जो लोग बचाव बहुत करते हैं। जो कपड़ा धोते हैं उस पानी से लोग घर भी पोछा लगाते हैं, उससे पौधों में भी पानी डालते हैं, बच्चे का पोटी वगैरह भी धोते हैं।
तो इतना ज़्यादा पानी की दिक्कतें हैं। आप मान के चलो 이러한 절박한 물 부족 상황은 인도에서만 일어나는 일이 아닙니다. 인류가 이용할 수 있는 담수는 지구 전체의 물 중 고작 1%에 불과하죠. 누군가에게 물은 언제든 필요할 때 마음껏 쓸 수 있는 공기 같은 존재이지만 또 다른 누군가는 마실 물조차 없어 고통받고 있습니다. UN 보고서에 따르면 20억 명에 달하는 인구가 안전한 물을 식수로 사용하지 못하고 있으며 세계 인구의 절반이 심각한 물 부족을 겪고 있는 것으로 조사됐습니다. 또한 2030년까지 필요한 물의 81%만 공급되어 16억 명의 사람들은 안전한 식수를 사용하지 못할 것으로 보입니다. 물 부족을 겪고 있는 대표적인 나라인 몽골. 초원이던 땅이 사막으로 바뀌어가고 있습니다. 울란바토르에서 서쪽으로 280km를 달려서 도착한 이곳은 엘승타사르해 모래 언덕입니다. 엘승타사르해는 분절된 모래란 뜻인데요. 모래 언덕이 군데군데 나뉘어져 있어서 붙여진 이름입니다. 몽골 최대의 사막 고비 사막하고 비슷하게 생겼지만 그 모래 언덕이 규모가 훨씬 작아서 미니 사막이라고 불리는 곳인데요. 고비 사막은 오래전부터 사막 지형이었지만 이곳은 사막과 초원이 뒤섞여 있었던 곳입니다. 그런데 최근 이곳의 사막 지형이 점점 넓어지고 있습니다. 초원이 사막으로 변하고 있는 것이죠. 끝없이 펼쳐진 모래 언덕이 이국적인 풍광을 자아내지만 점점 심각해지는 사막화에 몽골 정부가 느끼는 위기감은 상당합니다. 기상청에 사막화를 연구하는 부서가 따로 생길 정도죠. Монгол орн бол нөгөө их газрын бүнд байдаг цөлжилт газрын дороотлолт айгүй хөндөр өртөж байгаа ийм орнуудын нэг 10 оны байдлаар 2020 оны байдлаар бид нар цөлжилтийн атласыг гаргасан. Яг манай хүрээлэнгээс гарсан байгаа. Энэ зургаас үзэхэд бол нийт нутгийн нэг 76.9% цөлжилт тодорхой хэмжээгээр өртсөн. За энд гол нөлөөлж байгаа юм нь бол мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлт, одоо ган хуурайшил, дараа нь бас энэ хоёр дахь нь 사막화로 인한 가장 큰 부작용은 황사. 모래바람은 우리나라를 비롯 동아시아 전체로 날아갑니다. 1981-ээс 2000 оны дундаж 2000-аас одоо 2020 оны буюу сүүлийн 20 жилийн дундчтай харьцуулах юм бол шорон шууны давтагдал болоод төвийн бүс нутгаар Монгол орны баг 2 дахин ихссэн давтагдал нь. Энд яаж юм гэхээр ерөнхийдөө Монгол орны уур амьсгалын сүүлийн жилүүд дэлхийн уур амьсгал гэж ярьж байгаа тийм. 사막화로 인한 땅의 변화를 관측하기 위해 2009년에 만든 사막화 방지센터. 이곳에선 초지를 21개 구역으로 나누어 각기 다른 씨앗을 심고 재배에 적합한 식물을 찾고 있습니다. Хийдэг ажил бол одоо энэ тухайн бүс нутагт дуруудаг ургамлуудыг одоо үрээр болон хүчрээр одоо хөлөмжүүлэн ил талбайд үржүүлж ургуулахаа, услахаа, харьцлахаа хамгаалтын одоо судалгааны бүхэл зүйлүүдийг одоо хийж ажилладаг байгаа. За энэ бол одоо ингээ Улиас байна одоо 2 настай. За энд бургас. За ингээ Улиас тэнд Улиас ингээ бургас энэ моднуудыг бол
одоо 2-3 настай болж байгаа. Бид нэр хүлэмжинд одоо мөчрөөр үржүүлээд улаас бургасыг мөчрөөр үржүүлээд 2-3 жилийн дараа бол ойжуулт нь гараад энэ талбайн ойжуултуудаа хамгаалт, элсний хамгаалтын ойн зурс маягаар одоо тавьж үржүүл. 사막화 방지센터의 실험과 연구는 최근 소기의 성과를 나타내고 있습니다. 토질에 맞는 식물들을 하나 둘 찾아낸 것이죠. За энэ манхан бол одоо хууч одоо манай энэ одоо нийт одоо талбай 46 га талбайд бол одоо ерөнхийдөө бол ер нь одоо илсэн одоо газар одоо илс нүүрсэн газар байсан. Тэгээ одоо 9 оноос хойш одоо 14 жил одоо хашиж хамгаалснаар одоо ингэж нөхөн сэргэж ургасан байгаа. За энэ илсэн манханд бол одоо 2019 онд одоо нөгөө нүүдийг сул манхан илсэнд одоо байгалийн сүрэл ашиглаж одоо сэтгдэж механик хамгаалт хийсэн байгаа. 1990년대 몽골 전체 면적의 40%를 차지하던 사막이 최근 78%까지 확대됐습니다. 몽골에서 사막이 늘어난 첫 번째 원인은 기후 위기입니다. 지난 100년간 전 세계 평균 기온이 0.74도씩 상승하는 동안 몽골에서는 70년간 2.1도씨가 상승했습니다. 특정 지역이 전 세계 평균 기온보다 3배 가까이 올라간 유래는 찾아보기가 정말 힘든 일인데요. 이는 곧 그곳이 건조해진다는 뜻입니다. 나무가 자라는 땅이 건조해져 모래땅이 되고 모래땅은 태양빛을 반사하지 못하고 그대로 흡수해버립니다. 이렇게 온도가 올라간 땅에서는 숲이 사라지고 황폐해진 땅은 온난화를 가속시키는 설상가상의 상황을 맞이하게 되는 것이죠. 몽골이 기후위기의 최전선이라고 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다. 몽골 서남부 지역의 사막지대가 점점 중부와 동부 지역으로 확대되고 있습니다. 사막의 전지는 초원을 따라 가축을 키우던 유목민들의 삶을 더욱 어렵게 하고 있습니다. 이곳에서 3대째 유목 생활을 해오고 있는 잘갈 세이한. 그를 가장 힘들게 하는 건 마실 물이 부족하다는 점입니다. 가축에게 먹일 물도 마땅치 않은 상황이죠. Одоо тэгээ өвс оргомол бол ерөнхийдөө жоохон хавардах тийш муудсан. Ус энэ эсний шилж мэлж бас явагдаад байна уу. Уг нь бол юм байгаагүй энэ буурас муурас бас одоо хавардаад муудаад модчолон жоохон хавардаад ирж байгаа. Тэгээ жоохон эсний шилжт бас явагдаад. Тээх үед л юм байгаагүй. Энд л буурас муурас энэ усмас чи хийлгүй дийлгүй. Болог шанд манттай их биш. Одоо ерөнхийдөө болог шанд нь бас зарим алгуулах нь болоод ингээд ширгэл ингээд байгаа л. Ерөнхийдөө одоо энэ шүлжилж явагдаад өвс нөгөө жоохон таархан гарч байна. Хавар жоохон хатуу байна. Өвөл жоохон бас хатуу талдаа орж байна. Жоохон тиймэрхүү байна. Ерөнхийдөө малчтай юу бол жоохон хүн талдаа. Энэ хавьд шилж байна. Одоо тэгээд хавар бол энэ шороо мороо их тавьж байна. Нийсэр шуураад нүддэг тиймэрхүү шилжилт их явагдаж байна. Энийг би бол одоо энэ байгалийн ургамал муурал энэ бас энэ бороостой холбоотой гэж боддог шүү дээ. Энэ бороос нэг орохоор их үер нэг хэсэг асгачаад ингээд газартаа шингэлд байхгүй болчиход. Тэгээ би бас тэрнээс бас их болж байна гэж бодож байна. Тэгээ өвөл бас цасуналт бага болчиход. Тэгээ ингээд энэ өвс муу болохоор энэ хавар үнцэх болж байна л. Энэ хаасайг. Тэгээд нөгөө элсэн шүлжч одоо энд ингэ явагч манай энд. Хаасайг л явагч.
Энэ хавар бол ер нь тэгэл энэ шороол их тавьж штэ манай. Энэ манай ч гэдэг юм баггүй дэлхийн орон нутгийн ер нь нийтрэл шоол. 사막화에 따른 초지 부족과 이상 기후로 인해 몽골 유목민들의 삶은 점점 더 황폐해지고 있습니다. 몽골 땅에서 가장 많이 마주하는 식물 군락이 있는데요. 그게 바로 이것. 하르간이라고 불리는 좀골담초입니다. 하르간은 땅에서 물을 흡수하는 힘이 아주 강해서 사막화를 촉진하는 대표적인 사막과 지표 식물입니다. 초지가 사막화되어 풀이 죽어버린 자리에 이렇게 무성하게 자라고 있습니다. 다양한 풀이 자라던 옛날 초원의 모습을 찾아볼 수가 없는데요. 사막화 위기에 처한 몽골 땅의 위기를 하르간이 상징적으로 보여주고 있습니다. 몽골 사막화는 기후변화가 가장 큰 원인이지만 또 다른 원인으로 지목받고 있는 건 늘어난 목축업. 방목하는 가축의 수가 많아지면서 초지가 더 빨리 줄어드는 것이죠. 몽골의 국가 기관 산업인 목축을 막을 수도 그렇다고 이대로 방치할 수도 없는 상황. 몽골 정부의 고심이 깊어지고 있습니다. нэгэн дуур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоож чадахгүй учраас бид нар дасан зохицох явцдаа энэ гар цохирол гамшигаа багасгахын тулд малын тоог одоо ямар нэгэн хэмжээгээр бууруулах бас мал хувийн өмч, бэлчээр улсын өмч. Тэгэхээр бид нар бас малчин хүн бол гол амжиргаа нь мал Монгол орны онцлог байгаа. Тийм учраас малчт дээр очиод хувийн өмчийн буулга багасгах цөөрүүлгээд бас тэр болгон тэгээд явах боломжгүй. Тэгэхдээ нэгэнт одоо манай өдөөгийн ард иргэд ч гэсэн бэлчээр нь одоо хүмүүстээ даахаа байцсан учраас тодорхой хэмжээгээр өөрсдөө тийм бас ойлголт айгүй их өргөн болж байгаа. Малынхаа тоог бууруулъя, бэлчээр одоо өвс ургамлаа одоо хямгадаж гамны малынхаа тоог чанаржуулъя. Монгол хүний хувьд хэлэхэд бол манай хол хуурай бүс нутаг тий гадаргын ус гол мөрөн бас харьцангуй сүлжээ багтай говь хээр цөлийн бүс ийм ихтэй. Тэгэхээр бол бус бол манай Монгол орны хувьд үнэхээр өстой чандамн эрдэнэ гэж бид нар монголчууд нэрлэдэг. 몽골은 유목민의 나라입니다. 광활한 초원에 흩어져 가축을 기르면서 이동하는 삶을 살았는데요. 푸른 하늘 아래 끝없이 펼쳐진 초원은 그들 삶의 터전이었습니다. 초원과 은하수의 나라라고 불리던 이 아름다운 곳에 과연 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 몽골의 수도 울란바타르. 삶의 터전을 잃은 유목민들이 도시로 모여들면서 인구가 점점 늘고 있습니다. 현재 몽골 전체 인구 341만 명 중 약 절반이 울란바토르에 삽니다. 이 중 22%는 도심 외곽에 자리한 허름한 게르촌에서 사는데요. 한국으로 치면 달동네인 셈이죠. 유목 생활을 하던 바시카 할아버지는 13년 전 울란바타르로 왔습니다. 강추위와 가뭄으로 키우던 가축을 잃어 먹고 살 길이 막막했기 때문이죠. Sun удахтай дэрэг бороо их ховор байсан. Ер нь гантуухан гэдэг нь аргагүй нэ бороо засваа байхгүй болохтой дэрэг нүүдэл суудлын ихтэй. Тийм л байсан. Тэгээ өвөл нь бол хүйтэн цас ихтэй. Мал их бэрдэг. Бэж өгдөг байсан. Манай нэг 100 гаруй баг мал бэрүүлж өгүүлж байсан. 200 баг малтай нь үлдэж. Нэг 50 дөхрөөс 12 дөхөр
хүүхдтэй үлдэж билүүд тэгж ирсэн. Тэгээд хүүхдүүд багцуулнаа шин одоо мал цөөдлөө та хоёр төв рүү орж ирсэн дээр юм. Тэгэл төв рүү ороод ирсэн. Тэгээд тэрнээс 90 оноос хойш тэр төлөвлөлтөөс хойш уусмас их ховор болсон. Хичнээн олон одоо сойраар адуу сойроор өхөр тэмээ тэгэл олон сойроор хойно мал нэг ходог дээр ч услахад зүлээл гардаг. Бүгдээ хэлбэ гол горхин хэлдэг. Ерөөсөө айгүйх гоё юусэн. Одоо тэгсэн чинь гол горхин ч зарим ходог модог нь ширгээд байхгүй автаад байхгүй гол молоод өдр чинь бүр татарцсан байхгүй зүгээр юм тойрон болсон. Тэгээд ус ерөнхийдөө ховор болсон байна. Ус. 도시로 와서 막노동을 전전하면서도 부부는 자식 셋을 잘 키워냈죠. 지금은 손주를 돌봐주면서 자식들이 직장에서 자리 잡도록 돕고 있습니다. Юунасаа наасаа хавар бол тэгэл нэг ажтыг харах хүн байхгүй. Тэгэл нөгөө хэдий чинь харна өнөө хүүхдүүд чинь өгдөө 6 хагасд босоод орноосоо босоод явцгаа чинь нөгөө хэдэн хүүхдүүд хараад үлдэнэ. Одоо энэ би одоо бид чинь 8 хүүхэд хардаг шүү дээ. Одоо 4 манай 3 хүүхэдэд айл байна. Одоо энэ гээд энэ зүүн гээд 3 хүүхдийг айлгаа. 울란바타르에서 가장 가까운 호수인 어기노르. 국제습지보호협약 람사르에 등록된 곳으로 최고 15m의 깊은 수심을 가진 담수호입니다. 과거 호수 근처에 물고기 가공 공장이 있을 정도로 물반 고기반이었죠. 그런데 계속되는 가뭄으로 수량이 줄면서 물고기들도 줄어 지금은 아예 고기잡이를 하지 않습니다. 철새들도 먹이가 줄다 보니 점점 찾지 않고 주변 생태계가 황폐해지고 있습니다. 어기노르 호수 근처에서 가축을 키우며 사는 어터건 바야르 부부. 계절이 바뀔 때마다 달라지는 기후를 몸으로 느낍니다. 함께 유목 생활을 했던 많은 이웃들이 떠나가 버린 지금 언제까지 이 생활을 계속할 수 있을지 고민입니다. 나이 기점 인 어떻게 지르지? 질민상 인치스 얀지인길 이래서 실기시 왔고 또 출주 왔고 아따오던 게 아따오 인질로 사람 봐. 인질로 뭐라 그러시대. 뭐라 그러 막대 우이돌 되게 출주 줄어서 간도 샤버나스 막 왔고 이놈치 그래서 실기팀 벨터. 팀이 있어. 인질 되는 거 알고 가서. 제 대로 우이돌 사람 뵙고 지금 실기팀도 왔고 이거 있고 있어. 아따 우이돌 벌지. ширэгчдэг тэгэл ерөөсөө юу малчтны ийшээ нүгэл ийшээ шилжэл одоо ингээл хаалт төгрөг. 모든 걸 내어주는 어머니와도 같은 호수 어기노르. 그런데 이곳의 수량도 눈에 띄게 줄고 있다고 합니다. 몽골 환경부에 따르면 지난 100년간 3천여 개의 강 중에 1000여 개의 강에 강물이 고갈돼서 사라졌다고 합니다. 빠르게 진행되는 기후변화만큼이나 점점 부족해지는 물. 대륙뿐만 아니라 물 부족으로 어려움을 겪는 곳은 섬나라들도 마찬가지입니다. 아일랜드의 서해안은 비가 많이 내리기로 유명하죠. 그러나 골웨이 이니시어 섬에 사는 사람들은 극심한 물 부족에 시달리고 있습니다. Tá gantanas isce an nuileán seo inis le éimlíonn déag tá sé 9 mbliana 10 mbliana ó bhí muid an séar go sa haon gan saora. Is íochhachaí nuileanna go bunúsach. Éon bháisteach a hitseans ní aonn te háart mar méar mo déad agus a chur san nómod
imintse winter seachtain. Wel fwy láger muidir gúil sus le tríchéan na gan bliana ach sa saoire ó aber másta go sa gná blian tá sin cuairteirí techt agus bíon de sin na gardú leis go dtí aber léidir lein nóiste an tead gombeach sus le míle go le sráintear takeisteach a bharbhar lean láis beidir gemacht a ríisteach ar nó testí nuisce le chulas ortúsais leiris agus chuir so caafar freistal ar a méid an daine. Mocht tuisce brandse tá fao bháir na huiire táidir de hínéag san naí agus a réis agus seachta maidin so sin 8ú a chuig gan éisce. 가장 건조한 계절인 여름 동안에는 육지에서 이 섬으로 하루 20만 리터의 물이 운송됩니다. Tá gan isce mád as dros a bhíil faoi rós a bhó lena sí ra go dú go báisteach taobh se go bhéit mo chéin isce bhailú a chuir don numar tócha se tam bhain ismat tromachchatá gealta níl aontuairis go bháisteach sa tú breanhar bhéile. 이니시어 사람들은 스스로 빗물을 모으는 방법과 물을 절약하는 지혜를 터득해 나가고 있습니다. Ní iontas gur an seanach goláán nach cáach a tuisce sálaach go dúir tú steach an tuisce gláán. Bhí tú íon tú cinse gur a isce gláán sal na chatúach a tuisce agus bhain tú cúpla úsáid as isce. Níoch daoine gus casa in isce na bhataí, tar éis na fataí a bhro. 이니시어 섬에선 비가 오면 생활 용수로 쓰기 위해 빗물을 특수 제작한 물탱크에 모읍니다. Seo le cránal, seo céad áitina le séir tar éis báistí go féidir an báisteach a bhailú, isce bhailú le chuir a gobar le 6 agus cosa héidir éis tar éis tromach. Stu chuir ag criteach a chud náte ní heasa teosing íomhre nó tar éis réimtí báistí féad a heasa go dtí seán. Tá sé seo tromínis ó bhhar na beltainna seo caite, ní héite bháisteach sátrúm le éonis go chuirte le chuir gobar le tú te réis go dtí mar. Is dáhaí nach dugan tú faoi deara cecha mór agus tá tú spáráil tuisce go dtí go mín cuairteir a heach agus ghfuil tead an échan na láb agus a fágal tuisce roicht agus tá tú breanú agus tá sé nós gur nóta leichead a tá ar a ligan síos le fána go turrá náid na sin. Sinna chu bhfuil muid cleachtatáin ach ní drochruda agus dálam tú fáid agus dálam tú chushharú díos. Is cansail ar fad ghlacha leis go rud anluachfar an tuisce. Agus go cheacham níos mó measa bheith inar na scanáú a cheapan. 물 이용을 둘러싸고 지역 간 갈등이 생기기도 합니다. 우리나라 핵심 성장 동력인 반도체 산업. 용인 지역에 관련 산업단지가 들어서면서 때 아닌 물 분쟁이 일어났습니다. 우리 정부가 국내 수도권에 세계 최대 규모의 반도체 산업단지를 조성하기로 했습니다. 정부는 2042년까지 이 일대 710만 제곱미터 부지에 첨단 반도체 제조 공장 5개를 비롯해 갈등은 해당 지자체인 용인시가 반도체 공장 증설을 위해 상수원 보호구역 해제를 요구하면서 시작됐습니다. 평택의 환경단체에선 즉각 반발하고 나섰죠. 만약 해제가 되면 주변 하천이 오염되고 그 물이 고스란히 평택호로 흘러든다는 주장이죠. 국가기관사업으로 하면 그에 따른 물자원 확보도 국가에서 이제 기본적으로 해결책을 다 마련을 해줘야죠. 그리고 이제 우리가 이제 상수원 보호구역을 유지를 하고 하는 것은 그런 이제 식수라는 측면도 있고요. 또 하나는 이제 이 상수원 보호구역 상류에 공장들이 계속 이제 들어서면 당연히 이제 상수원 보호구역에 이제 거기에 이제 그 천에 그런 수질도 떨어질 수밖에 없거든요. 특히 우려하는 것은 반도체 생산 공정에서 나오는 폐수 문제. 공정에 사용하는 화학 물질만 300여 종이 넘습니다.
이런 공업용수 확보도 안 되는 지역인데 여기가 그 먼 데서 이렇게 공업용수 파이프라인을 지금 해야 되잖아요. 정부에서 국가산업단지로 이렇게 발표한 것 중에 평택으로 물이 들어오는 지역들을 보면 대표적으로 용인 남사 또 그 SK 원삼 용인 원삼면 SK 하이닉스 또 안성시에도 그 산업단지가 있고 또 천안에도 산업단지가 이번에 대규모로 발표가 됐는데 그것도 성환천을 통해서 평택 안성천으로 유입됩니다. 그래서 우리나라 국가적으로 볼 때 반도체 폐수의 대부분이 평택호로 흘러드는 이런 상황이 지금 이번에 만들어진 거죠. 세계 최대 반도체 벨트를 구상 중인 측과 수질 오염을 이유로 사업 계획의 전면 재검토를 요구하고 있는 측의 주장이 팽팽히 맞서고 있는 상황입니다. 지금 앞으로 멀지 않은 뭐 한 20년 뒤쯤 됐을 때 어떠한 문제를 야기할지 아무도 감당할 수 없는 상황입니다. 그래서 이 지속 가능한 발전이라는 거는 지금 우리가 모든 걸 판단하면 안 되고 미래 세대에게 우리가 자연 환경을 어느 정도 남겨줄 건가, 미래 세대의 몫은 남겨둬야 된다. 물이라는 게 어떤 하나만 가지고 볼 수 있는 게 아니고 이 전반적인 우리의 그 복지, 그 다음에 안전, 그 다음에 생명하고 관련돼 있는 거기 때문에 이 다방면의 노력을 해야 되는 거죠. 반도체 산업단지 인근 진위천과 안성천의 겨울철 수온 변화를 조사했는데요. 공장과 인접한 진위천의 평균 수온이 안성천보다 1.5도씩 높았습니다. 반도체 폐수에서 나오는 오염물질이 뭐 한 200개 정도 된다고 보다 학자들이 그렇게 이야기를 하거든요. 근데 우리나라 그 법에는 한 50여 종, 뭐 그 정도뿐이 안 나와 있어요. 근데 그거를 만족하더라도 이제 시민단체에서는 나머지 오염물질에 대한 거는 전혀 우리가 모르고 있다. 이제 그런 이야기를 하는 거고요. 상수원이 한번 오염이 되면은 그거는 이제 걷잡을 수 없는 문제가 생기거든요. 규제를 받는 지역은 폐지를 해달라고 요구를 하고, 그 다음에 밑에 속해 있는 지방자치단체는 그걸 계속 유지하려고 하고, 정부는 수원 다변화 정책을 유지하려고 하고, 이제 그런 상황에 놓여 있는 거죠. 그래서 지금 지자체 간의 갈등 구조가 아주 심한 상태죠. 경제개발이냐 환경보호냐, 인류의 오랜 갈등이 평택호에서 벌어지고 있습니다. 그러나 해묵은 논란으로 치부하기엔 그 사안이 중대합니다. 우리가 늘 먹고 마시는 물의 안전에 관한 문제이니까요. 기술이 눈부신 발전을 이루었지만 우리 인간은 아직도 물 없이는 생존할 수가 없습니다. 이런 물의 절대적 존재감이 신을 불러들였죠. 과거에 우리 조상들은 물은 신이 내려준 거라고 생각했습니다. 그래서 가뭄이 들면 기우제를 올리는 건 모든 민족들의 공통된 행위였습니다. 인도의 농부들에게 비는 절대적인 존재죠. 몬순이 늦어지면 그들은 간절한 기우제를 올립니다. আমাৰ ইয়াত যিটো মানে এৰিয়াত বৰষুণৰ যেতিয়া অভাৱ হয় তেতিয়া আমাৰ খেতিয়কসকলে আকাশলৈ মেঘলৈ চাই থকাৰ বাদে আৰু কোনো উপায় নাই। 비수아지 사이카는 차를 재배하는 아쌈 지역에 살고 있습니다. 이 마을은 수도 시설이 따로 없고 강물도 오염되었죠. 오직 빗물에 의존할 수밖에 없습니다. 어린 시절부터 자연스럽게 배우는 노랫말 속에 비에 대한 간절함이 배어 있습니다. 오 মেঘ বৰষুণ নিদিয় কিয়
মেঘে তেতিয়া কৈছে ভেকুলীয়ে যে তোৰ নুতুৰাই মইনো দিম কিয় অৰ্থাৎ ভেকুলী আৰু মেঘৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰাখিছে 이 마을 기우제의 주인공은 개구리. 개구리의 결혼식이라는 특별한 의식을 거행합니다. 수컷 개구리와 암컷 개구리를 잡아서 몸에 장식을 수북하게 달고 호화로운 결혼식을 올리죠. গতিকে সেইকাৰণে মানুহে মানে অতীজৰ পৰা আমাৰ ককা দেউতা আজো ককা দিনৰ পৰাই বৰষুণ নহ'লে মানে এই ভেকুলী বিয়া পাতি আহিছে ট্ৰেডিশ্যনেলি এইটো ইয়াত চলি আহিছে 결혼식 준비는 마을 여성들이 주도합니다. 돈과 음식, 옷 등으로 화려하게 치장하죠. 개구리 결혼식은 사람의 결혼식만큼 많은 비용이 들지만 정성을 다하는 이유는 오직 하나. ঠিক সেইমতে যেতিয়া পানী খৰাং হয় নহয় ভেকুলীয়ে তুৰতুৰাই নাথাকে পানী পালেহে ভেকুলীয়ে তুৰতুৰাই ভেকুলীৰ লগত বতৰৰ সম্বন্ধ আছে আৰু বৰুণ দেৱতাৰ লগত সম্বন্ধ 개구리 결혼식은 마을 전체가 함께 참여하고 모든 사람들이 축하하러 한데 모입니다. ভেকুলী বিয়া বৰষুণৰ কথা কৈছে ভেকুলী মানে আমি ভেকুলী বিয়া পাতোঁ নহয় আমি গান গাই ভেকুলী বিয়া পাতোঁ যেতিয়া গান আমি যিমানে গান গাওঁ সিমানেই মানে আমি মনতে ভাবোঁ যে আমাক বৰুণ দেৱতাই এবাৰ কথা শুনিছে আমি সেইকাৰণে গীত গাই ভেকুলী বিয়া পাতোঁ 마침내 세상 밖으로 나가는 개구리 한 쌍. 개구리 울음소리가 비를 가져다 줄까요? 세계에서 연간 강수량이 가장 적은 나라 중 하나인 아랍에미리트. 비를 기원하는 문화가 종교적으로 깊게 뿌리내렸습니다. It rains more and more rarely in Dubai, so it used to rain a lot more 30 or 40 years ago. We would get multiple days of rain. Here, if it does rain, it will rain for a day, and that's it. So the rain has really reduced over the last 50 years very noticeably. I think people do remember heavy rains and they remember the weather being better, but it's present in the psyche culturally in that sense. We do have a prayer for rain in Islam. We pray it here, usually every year. It's usually done at the behest of when the ruler of the country, here in the UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed, there'll be a public announcement that people will be asked to come and pray for rain in a certain number of days. So it should be 3 or 4 days before, so you can spiritually prepare yourself for the experience. So you're supposed to fast for 3 days prior to the prayer for rain and repent from all your sins and give money to the poor and generally become a better person, inshallah, before you actually ask for something so that your prayer will be answered. The first part is the actual standard Eid prayer, or the prayer that we would pray on the 2 feast days of Islam, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And then the Imam would get up on the pulpit and he would give a sermon asking for God's forgiveness 7 times in the first part of the sermon and 5 times in the second part of the sermon. And then he would turn his cloak over, and so the bottom of it is facing towards the heavens. And then the congregation would do the same thing. And then he would make a prayer, a dua, as we say in Arabic, where he would say, Allahumma ij'alha suqya rahmatin, wa la taj'alha
سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. الله 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 لا إله إلا هو. The translation of this is, "O Lord, please make it a prayer of mercy and don't make it a prayer of torment, nor an annihilation or a tribulation or something that will cause our buildings to fall down or for us to drown." 비를 소중히 하는 마음이 하나의 문화를 만들었습니다. 하와이 와이메아 섬에서도 비를 부르는 전통이 깊이 뿌리 내려 있습니다. Rain is important to our people and our landscape. It's important to our farmers, our families. It has great significance around the whole world, but the rain is what continues our agriculture. It continues to feed our land. It's the waters that we have. There's a famous saying, "We kalani ola kahonua," and in Hawaiian, and it means in English, when the heavens cry, the land lives, or the earth is alive, and that's what rain is. We have hundreds of different rains in Hawaii. Maybe rains fall from the east, they have a name different from the ones that fall in the west, and different from the ones that fall straight down. We have rains that kind of go horizontal, some that come with winds, some that come with fog, and so all those characteristics garner a different name for the different rains. And famous ones where I live, the Kipu'upu'u, the Lilinoi is a fog type of rain that comes with some wind, and they're family to us. The rains become part of our ohana. And so when we need them, we call them and they come. 하와이 사람들이 비의 신에게 바칠 곡물인 호쿠푸를 준비합니다. 그들은 식물도 신의 일부라 믿기 때문에 지난해 비로 자란 채소를 잎으로 싸서 제물로 바치죠. In prep for ceremony, we will have a week of pule, which is prayer. We'll have certain eating rituals that's done in preparation for our bodies to be ready to be in that spiritual realm. And then when it's time for ceremony, we put on our traditional garments, and we have a kihe. We put on kinolau, or adornments, onto our body that represent certain things, and then we conduct ceremony. We usually dance with our ceremony, and so we have the hula that's conducted, and those are the movements of the earth. So as the beats are drumming, they're the beats of the earth and the movements of the earth. And then you see how the trees blow and the rain falls. And so it's almost like ceremony or more ritual, and giving more to it, yeah, by having the actual movements of rain fall as we're chanting for rain to come down. A lot of prayers are involved, a lot of prepping the spirit, and a lot of prayers for protection, and then being in the right mind frame and conducting ceremony. For generations, we've conducted rain ceremonies, and it was taught to us by our grandparents, and it was taught to them by their grandparents, and it's the whole aspect of giving back and having that exchange with your environment around you and being one with your landscape. Hey ho mai, hey ho mai, hey ho mai, tawa olunane. Hey ho mai, hey ho mai, hey ho. We will offer our crops onto a rain ko'a, or a rock-structured platform, and pray to the rain gods and ask them for
more rain and for life-giving rain that will feed our earth and feed our crops and then make it abundant. And then eventually it will start raining down on us, and it's important for us to keep these traditions alive because they were passed all the way down to us. They survived generations. Who are we to stop it now? So it's for us to make sure they survive for the next generations. And who knows, if we stop chanting for rain, maybe there'll be a drought and we'll lose everything we have. So it's not a risk I think we're willing to take. And so we'll continue the traditions of our people and continue to call for rain to keep our island thriving as much as we can. 물의 원천인 비를 갈구하는 건 부자 나라건 가난한 나라건 다르지 않습니다. 비가 오지 않으면 우린 물을 구할 방법이 없죠. 지구온난화로 인한 기후변화는 간절한 기후제도 통하지 않습니다. 해마다 점점 더 예측이 어려워지는 강수량, 이제 물관리가 나라의 안위를 결정짓는 시대가 됐습니다. 그렇다면 어떻게 해야 물을 더 안정적으로 모으고 또 공급할 수 있을까요? 블루 골드, 물의 이야기는 계속됩니다. So turf that is only serving an aesthetic purpose in our community has to be removed by 2026 and can no longer be irrigated with Colorado River water. 빗물은 더러운 것이 아니고 빗물을 잘 모아둬서 홍수를 방지하고 또 그다음에 가뭄도 방지하자. Rain harvesting is very important as it will enable us to be sustainable even during the dry seasons.